بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شوال کا مہینہ ہے، 15 تاریخ کو جنگ احد ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس عنوان پر حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم
یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم، اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک، تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم، ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی، اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا، کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندی کہنے لگی، تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔
सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई, हरम मोहतरम में जा पहुंचे, देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार सा समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूं मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात की शान में गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, सहाबा किराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाजनी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए तुम में से कौन गया था? तुम कहां थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया और सर में कमान मारी और वापस आए, फरमाया मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया, हुजूर ने जवाब न दिया। बिलाखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया मेरे चचा अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज नहीं आया। फिर मेरे भतीजे मैंने तो तेरा बदला ले दिया है। फरमाया मेरे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो, कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जानिसारी की है कि तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते थे। दुनिया ने देखा शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वा उहद हुआ। जंग बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस तैमी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूटर मुरक्किब पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी, जिगर को जाते काफिरों की सफ़े पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है और जो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है, चैलेंज करता है आओ मेरे मुकाबले में, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल ना करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम इन हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मादा ही खत्म है ना। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे, बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे।
उलमा इकराम ने लिखा है एक सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों पे जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी कूलियों के बल आगे को फिर भी घिसट रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रो के कहने लगा तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। आमिर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माजूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं। औरत ने आके कह दिया मैदान जिहाद गर्म था और आमिर बिन जमूह सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई, बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वादा किया। इन हजरात के तकवे और जुर्रत का क्या कहना सहाबा इकराम और सहाबियात का। आज आप तो 1 मिनट में शिरक कर बैठते हैं, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की माँ है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया और जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी गुस्ताख हो हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया है, बिस्तर नबी पाक का है और अब्बा मुशरिक काफिर नापाक है, नबी के बिस्तर पर पलीत को नहीं बिठाया जा सकता। आज हम तो सारे मसलों में गुजारा कर लेते हैं ना ही करके, मगर जी ही करना पैंदा है। अबू सुफियान ने टोका, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दो टोक जवाब दे दिया। कहने लगी अब्बा जान तुम्हें मालूम होना चाहिए बिस्तर इमामुल अंबिया का है, बिस्तरा रहमतुल लिल आलमीन का है, तुम्हें मालूम है साकी कौसर शाफी महशर का बिस्तर है और तुम अभी शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो। उठाकर रख दिया बिस्तर, कोई लिहाज नहीं किया। सहाबा इकराम के यहां सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। हिंदा का अब्बा, हिंदा का भाई, हिंदा का चचा, कई रिश्तेदार बदर में कत्ल हुए। रोई कुरैश के सामने खड़ी होकर, अरे तुम सारे मर गए, मेरा खानदान मुका दिया। अमीर हमजा ने, तुम बदला लेने के लिए तैयारी करो। शव्वाल का महीना था, 15 तारीख थी। ओहद पर आ पहुंचे कुरैश ने, आकर के हमला कर दिया। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर, पहाड़ का जो दर्रा था, 2 सहाबियों को वहां बिठाया, जब तक मैं ना कहूं यहां से मत हिलना। 2 थे या 4 थे की जमात थी। इब्तदान मुसलमानों को फतह हुई, काफिर भाग निकले। अब वो जो दर्रे पे बैठे थे ना, उनमें इख्तिलाफ हो गया। एक कहने लगा जो हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से उठना नहीं। दूसरे कहने लगे नहीं भाई, हुजूर ने तो लड़ाई के लिए फरमाया था ना, लड़ाई खत्म हो गई, वो भाग गए, अपनी फतह हो गई, अब यहां बैठ के क्या करेंगे भाई, अब यहां बैठने से क्या फायदा। इज्तिहादी गलती हो गई, गोया ये समझा कि हुजूर ने हमें यहां बैठने का हुक्म लड़ाई के वक्त तक का दिया है। बस वहां से उठ के चले आए। भागते हुए काफिरों ने जब वो दर्रा खाली देखा, मुसलमान बेफिक्रे थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, वहां से आकर हमला कर दिया। चुनाचे पैगंबर के चहेते 70 सहाबा शहीद हो गए।
اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر, اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی, کافروں کو مار بھگایا, مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی, حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مچا دیا, ہمارا وارث کون بنے گا. مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا, رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا, یتیم روئے, بیوہ روئی, مظلوم روئے, بے کس روئے, بے بس روئے, اپاہج روئے, محتاج روئے, سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جی کہ کیا کریں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے, دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو, عورت ذات ہے, میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں, جا کے روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا, ذرا توجہ کرنا, یہ ہے تابعداری, یہ ہے غلامی, اس کا نام ہے مسلمانی. کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ دیا. پیغمبر نے روکا ہے, پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جہنم میں نہ چلی جا. صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یہاں 100 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے, ساری کی ساری. ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا. آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں. اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا, میں نے کہا حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے. کہنے قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں. لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف, لعنت کے ایریل, لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والی. مولویوں نے لگا لیے, حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں, ایڈی ایڈی داڑھی ہے, گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے. شام کو حاجن, حاجی کی اولاد, بیٹی, نویں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوں, اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں. اور بھی بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں. اچھا اب تو بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں, میرا تیرا عقیدہ نہیں, میری تیری نماز نہیں, میرا تیرا عمل نہیں, ساری زندگی خلاف ہے. شادی بھی, مرنا بھی, جینا بھی. مگر یہ عورت ذات ہے, اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو, بہن کا کلیجہ پھٹ گیا ہو, جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو, ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب. مگر حضرت زبیر کی کہنے پر صفیہ نے قدم نہیں بڑھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اور میرے بیٹے زبیر جاؤ, میرے آقا سے جا کے کہو جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں جزا فضا نہیں کروں گی, میں رونا دھونا نہیں کروں گی, میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی, میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی, میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا, کیا وقت ہوگا, ادھر صفیہ چلی ادھر امام الانبیاء تشریف لائے. بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے. خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ, نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ مارا, آہ نہ کی, ہائے نہ کی, اف نہ کی, درد کا اظہار نہیں, کرب کا اظہار نہیں, کسی چیز کی پریشانی کا اظہار نہیں, صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ, اور لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
उधर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चली हैं, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, खुद जख्मी है, लहू रिश्ता है चेहरे मुबारक से। खुदा की कसम लोगों, जिस कुरान को आज तुमने यतीम बना रखा है, जिस दीन को आज तुमने अपना मोहताज समझा हुआ है, जिस इस्लाम को आज तुमने अपनी नजरों में मजलूम बना रखा है, खुदा की कसम नबी के तुम फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हो। इसलिए मजदूब कहता है वाह रे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, कहता है वाह रे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। वाह रे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। राह गुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। सहाबा ने गर्दन कटा ली, टुकड़े करा दिए, और आज तू अपने आप को क्या समझे फिरता है? बड़ा ही अकड़ा रहता है हर वक्त रात दिन, अकड़ के बगैर काम कोई नहीं। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर हजरत सफिया आ रही है, ओहद के दामन में सैयदना अमीर हमजा की मैयत पे पहुंचे। खुदा की कसम तारीख शाहिद है, पैगंबर पहुंचे, पैगंबर ने अपने प्यारे चचा के चेहरे पे नजर डाली तो नाक नहीं, इधर उधर नजर डाली तो दोनों आंख नहीं, और जरा नीचे को जाके देखा तो दोनों लब नहीं। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, पैगंबर के दिल पे क्या बीती होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहादुर शेर दलेर प्यारे चचा के मुंह में झांक के देखा तो जुबान नहीं, और थोड़ी सी नजर नीचे को की तो पेट में जिगर और कलेजा नहीं। एक तो ये हालत देखी, इसका गम, इसकी परेशानी, और फिर जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, ऐसे वक्त में अगर कोई चिढ़ाने वाला भी आ जाए तो क्या जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जाता? उधर और पहाड़ के दामन से आवाज आती है, और आवाज आती है कि हजरत को दिखाती थी हिंदा, हजरत को दिखाती थी हिंदा, खा खा के कलेजा हमजा का। उधर से आवाज आती है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजा, देख ले मैं तेरे प्यारे चचा का जिगर चबा रही हूं। हदीस की किताबें उठा करके देखो, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, कपड़े भी उतार कर ले गए, कम से कम पैगंबर के प्यारे चचा के 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, तबीयत परेशान हो गई, खड़े न रह सके, बैठ गए। आसमान की तरफ चेहरे अनवर उठा और झोली फैलाई और फरमाने लगे, ओ ज़मीन और आसमान के मालिक, अब तो तू राजी हो जा। ये देख मेरे प्यारे चचा का क्या हाल बना पड़ा। और फरमाया, अगर सफिया औरत यहाँ ना पहुंची होती, अगर मेरी फूफी ना आई होती, औरत जात यहाँ ना पहुंचे होती, तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी आबरू की कसम, मैं अपने चचा के टुकड़ों को यहाँ से ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं तुझे यूं ही राजी रखता कि तेरा दीन बुलंद होता चला जाए, मेरे प्यारों का कीमा बनता चला जाए। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, रोती नहीं। सफिया तेरे भाई का क्या हाल है, तू रोती क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं करती? कहती है मेरा अकीदा कुछ और है, मेरा यकीन कुछ और है, मेरा ईमान कुछ और है। कहती है रोए तो वो जो कायल हो अम्माते शहीदों के, रोए तो वो जो कायल हो अम्बाते शहीदों के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों कपड़े फाड़ूं, मैंने कोई कुरान पढ़ा है, मैंने तो कुरान पढ़ रखा। वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात,
मैं कुरान पढ़ के आई हूं, मैंने कुरान करीम पढ़ा हुआ है। जो मेरी राह में मारा गया, फरमाया वला किल्ला तशुरून, वो जिंदा हो जाता है। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा टुकड़े को इकट्ठे किए बैठी है, अपने भाई का चेहरा देख रही है, जख्मी बदन देख रही है, सारे टुकड़े हुए पड़े हैं, झोली फैला के कहती है, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर पे ही सुन लिया था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं काफिर लोग। 2 चादरें लेके आई, मेरे भाई पे कफन डालो, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफिया कहती है, लोगों मेरी चादरें वापस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी चादरें 2 हैं, एक माजाया भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक माजाया भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने सिर्फ अपने पे चादर डाल दी दोनों और दूसरे को नंगा दफन किया, कल कयामत में खुदा ये न पूछ ले सफिया अगर कुछ देने आई तो अपनों को दे के चली गई। आज हमारे यहां लेना देना ही बड़ा अजीब है। असल तो किसी को कुछ देने की हमें ताकत नहीं होती, सोचते सोचते मर जाते हैं। और अगर दे भी दिया तो जब तक उसे बर्बाद ना कर ले उस वक्त तक हमें चैन नहीं आती। किसी तालिब इल्म को, किसी भाई भतीजे को, किसी बहन भांजी को अगर कभी ज़कात खैरात दे दी है, औरतें मेढ़ा मारती हैं, अब मूले की बातें करती हो, हमारे यहाँ की ज़कातें खाती रही हो, हमारे फितराने तुमने खाए। मौलवियों को मेढ़ा मारते हैं, ये भी ज़कातें खा के पलते हैं, ये फितराने खा के पलते हैं। तुम क्या खा के पलते हो तुम्हें पता नहीं है? खुदा की कसम तुम्हारी ज़कात खाकर, फितराने खाकर, तुम्हारी गालियां खाकर, तुम्हारे मताने मैंने सहकर इन बुजुर्गों ने, इमामों ने, खतीबों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने दीन मतीन की पहरेदारी की, कुरान मजीद की हिफाजत की, उसकी तरक्की रुशात के लिए सारी उम्र गुजार दी। खुदा की कसम जब मरोगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का क्या मकाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, ईमानदारों अपने सदक़े को बर्बाद ना करो मुंह पे लाकर, जतला कर। और कहता है एहसान कर किया जतला कर भी तो लुत्फ क्या, इस तरह से दे कि दस्ते गदा को खबर न हो, बूए कबाब से कोई लगा न ले ये पता, और जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो, कोई चीज सामने ना आए। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, एक चादर मेरे भाई को दे दो, एक चादर मेरे कलमा शरीक अंसारी भाई को दे दो। फिर पता चला, याद आया, एक चादर बड़ी है, एक चादर छोटी है। फरमाया अगर मैंने अपने भाई को बड़ी चादर दे दी और छोटी पर छोटी, गैर पर छोटी चादर डाली, कल क़यामत में खुदावंद करीम ये ना फरमा दे अपने को बड़ी दी, गैर को छोटी दी, क़यामत में खुदा की दरबार में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हमारे यहाँ तो जो चीज हमारे मतलब की ना हो, वो एक औरत कहने लगी, नूह थी अपनी सास को कि खाला दाल शाम की भाजी खराब हो गई, कि अच्छा तालिब इल्म आवेगा ना रोटी लेने मदरसे का, उसको दे दियो। जो भाजी जो दाल बिगड़ जाए वो तालिब इल्म को दे दो, अल्लाह ना, जो अच्छी चीज हो वो अपने मतलब की। यानी खुदा इसीलिए है कि मारी चीज उसे देते जाओ। बड़े बड़े लोगों के हमने पखंड देखे, सारे साल में जिस कपड़े वाले का कपड़ा ना बिका, छोटे गाहक ने, बड़े गाहक ने, जिसने कपड़ा लिया ही नहीं, वो कपड़ा फिर रमजान के करीब आकर ज़कात, उन्होंने कहा ये यार ये 2 साल का पड़ा है, ये छींट का थान ज़कात में लगा दो इसे।
ईमानदारी से बता, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं? एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रा अंदाजी करो। चुनाचे कुर्रा अंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चचे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्बाता, उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी ना करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कोई औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम, इमामुल अंबिया और अल्लाह के अहकाम और इस्लाम की अजमत पे मरेंगे। अर्ज किया गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। फरमाया, मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों के पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो बाद के हैं। खुदा की कसम, ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे। फरमाया, मेरे चचा, अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयद शुहदाए हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं, लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। वो तेरे हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा के रसूल के हाथ में। पैगंबर ने फरमा दिया, असदुल्लाह व असदुर रसूली, खुदा का और मेरा शेर है सैयदना अमीर हमजा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों के पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजमत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए, ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है, पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। आओ मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इतनी परेशानी इतनी, इधर इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाहशी इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, वासी, खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे लिए माफी की गुंजाइश है। फरमाया, अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वासी, तुझे पता होना चाहिए, मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती। मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमी हूं। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान और इस्लाम के बाद। मगर वासी, याद रखना, मेरे सामने ना आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे चचा याद आएगा।
वासी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहा करता था और रोया करता था, मैंने क्या किया है। हिंदा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हिंदा जैसी औरत भी चारों तरफ बैतुल्लाह की कांपती फिर रही है। मैंने तो जिगर चबाया था, मैंने तो कलेजा चबाया था, मैंने तो गुलाम आजाद किया था, कत्ल खड़े होकर के मैंने कराया था, मेरा क्या बनेगा। मदनी करीम से पूछा गया, फरमाया जाओ जाओ हिंदा से कहो, जब मैंने चादर रहमत वाली बिछा दी, जो पकड़ेगा मैं छुड़ाता नहीं। किस अंदाज के मालिक थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुंचा था और अखलाक ऐसे करके दिखलाए। अकरमा भाग निकला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे हकीम दौड़ी दौड़ी जाके देखा किश्ती में सवार हो रहा है समंदर में, जहाज में। कहाँ चला है कि तुझे पता नहीं है, मैंने कोई कसर उठा रखी है तकलीफ पहुंचाने में। आज वो आ गए, मक्का फतह हो गया, खुदा जाने हमारा क्या बनेगा। कहने लगी अकरमा, मैं उस चेहरे का दीदार करके आई हूं, मैं उस सूरत की ज़ियारत करके आई हूं, तुमने सुना है कभी देखा नहीं। अकरमा आजा मेरे साथ आजा, उसने तो रहमत की चादर बिछा रखी है। कहने लगा उम्मे हकीम तू मरवाएगी, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, तू आ तो सही। बड़ी जबरदस्ती से साथ लेके आई, हर में मोहतरम में दाखिल हुई, अर्ज करने लगी उम्मे हकीम या रसूलल्लाह या अकरमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, फरमाया अकरमा मरहबा, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, दीन कबूल करो, मैं तुम्हें सब कुछ माफ करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने टुकड़े करा करके दीन का झंडा लहराया हो, जिन लोगों की जुबानें काटी गई हो, जिन लोगों की आंखें निकाली गई हो, जिन हजरात के बच्चों का कीमा बना दिया गया हो, उन्होंने तो इस्लाम फैलाया नहीं। अब ये 14वीं सदी वाले इस्लाम फैलाएंगे, जिनकी पल्ले न नमाज न रोजा न दाढ़ी न मूछ न लेना न देना, सुर्खी पाउडर मर्द लगाए फिरे, ये मुजाहिद बनेंगे। तुम मुजाहिदों के जिक्र करने वाली पहले सूरत तो बनाओ, शक्ल तो बनाओ। शक्ल जनानी चाल मर्दानी पहचाने भी नहीं जाते, बातें करते हैं। खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी सारों पे जिन्होंने गुस्ताखी के लिए जुबान चलाई, जिन्होंने बेअदबी की, वो दुनिया में भी मारे गए, आखिरत में जलील हुए। मेरा ईमान है जो नबी के यारों की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी मरते ही शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है इनसे, तुम्हारा सहाबा किराम ने खाया क्या है। और ये सुन्नी है ना, सुन हो गए, चाहे जितने काट दो पता ही नहीं चलता। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख से वाकिफ नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से वाकिफ नहीं। तुम्हें शहीद करबला का तो बड़ा पता है, शहीद मदीना का पता नहीं। शहीद शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए हुनैन, जिनको पैगंबर ने अपने हाथों से दफनाया, जिनको पैगंबर ने अपने कंधों पे उठाया जख्मी होने के बाद। और हम तो ये भी नहीं मानते कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वावेला किया हो। 4 औरतें हैं जिन्होंने सब्र किया। हजरत सफिया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसने प्यारे भाई के सैयदना अमीर हमजा के 11 टुकड़े देखकर आंसू ना बहाए, कपड़े न नोचे, चेहरा न पीटा। अरे वो सफिया जो हुजूर के सामने खड़ी है, हुजूर के सामने अपने माजाए भाई के 11 टुकड़े देखती है, जुबान नहीं, आंख नहीं, लब नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, जिगर नहीं, तमाम चीजें नहीं है, मगर सफिया सब्र का दामन नहीं छोड़ती। इनके बाद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। आज किसी औरत के सर से दुकानदार जाएगा, किसी औरत के सर से कारखानादार जाएगा, किसी औरत के सर से जिम्मेदार जाएगा, किसी औरत के सर से डॉक्टर जाएगा, किसी औरत के सर से अफसर जाएगा, किसी औरत के सर से पीर जाएगा, किसी औरत के सर से मौलवी जाएगा। खुदा की कसम आयशा सिद्दीका, तेरे जिगर पे क्या बीती होगी जब तेरे सर से इमामुल अंबिया गए। जब सहाबा टकरे मार रहे हैं, दीवाने बनकर जंगलों को निकल गए, बेहोश हुए पड़े हैं, अबू बकर की बेटी और नबी की घरवाली हमारी माँ, तेरे जिगर पे उस वक्त क्या बीती होगी। आयशा सिद्दीका ने सब्र किया, न कपड़े फाड़े, न चेहरा नोचा, सब्र किए बैठी है।
اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلا حضرت عثمان ذوالنورین امام مظلوم شہید مدینہ، سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے. ارے بھائی 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا کر شہید کر دیا گیا، مگر نیلا نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی، نہ چلائی. اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں، جھولی پھیلاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر واہ بہادر کے بیٹے، اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس ہے. فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے. فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں. سب کچھ بتایا. کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی. سب کچھ تنگ کر دیا اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی. بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی. قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا. سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی. واہ حسین تو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے ہیں. اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی. اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا، آؤ اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. اور آج بھی کوئی نہیں مانتا. بلند آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا، بیٹا بابے میں روٹی کھوا. ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے، ادھر کہنا روٹی کھوا. دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے میں چاہ پلوا. اچھا تیرا مشکل کشا تینوں چاہ بھی نہیں پلا سکتا. اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میرے سوا کوئی نہیں. درجے بہت بلند کیے. فرمایا ہاں ہاں جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی، اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں کھانا کھلاتا ہوں.
और मुझे कौन सी डिपू से चीनी लानी पड़ती है, मैं तो जन्नती खाने खिलाता हूं, जन्नत के आला दर्जे के खाने खिला। फरीहीन, वो बड़े खुशी से रहते हैं। तमाम शुहादा, शुहादाए बदर हो, शुहादाए ओहद हो, शुहादाए हुनैन हो, शुहादाए तबूक हो, शुहादाए यरमूक हो, शुहादाए मदीना, शुहादाए करबला और शहीद बैतुल्लाह, तमाम के तमाम को खुदाबंद करीम अपने यहां से रोजी खिलाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को बताया गया कि दीन जो है वो अहम है, दीन पहले है, जान बाद में है, ईमान पहले है, जान बाद में है। ईमान हमेशा रहेगा, जान आज है और कल नहीं, ये तो सौदा चलता ही रहता है। हमारे यहाँ तिलावत कुरान का मशगला नहीं, इबादत का मशगला नहीं, खाना पकाना और खेल तमाशे की सूरत बन जाती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पे गौर करनी चाहिए। खुदाबंद करीम हम सबको सही सही समझकर और सही सही अमल की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, सारे सहाबा और सारे अहले बैत का गुलाम बनाए, नबी के खानदान का भी ताबेदार बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मुकम्मल बयान सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।